Ni la lidikan telema ka nyasi président Assimi Goïta ma parce que afara ko président Macron ani Ghana président ani eno nana afugoy ani ni fenga comme on appelle la Tchadi président au président Sabare bena nyonga be Bamako lundi 20 décembre 2021 billet mardi 14 décembre 2021 aywa ni la lidikan telema ka nyasi président Assimi Goïta ma la lidikan folo folo e munye président Assimi Goïta i ka sécurité la ben palais konnana déjà irisu be u ba kalama ko irisu be voyage kunde i kana so irisu ka surasu ka caya irisu ka surasi banan de be Centrafrique irisu ka surasi hake me malla te bakili mbo folo keme dabama de du pour que kana caya aga daba mako kelen ro konana udu ma kalama fana e kelembe kila bebe na opération bawda mene ka aratisasu damene ka Mali libéré ina fo ne a fo dans les jours à venir ngo dans 10 jours ngo Mali be libéré pour que ko tient ou ben voyage in karaba ka ti nege ka ta dialogue krigaraw créer ou bu profiter ou bu to la ki ga ro jati mina dro bo bodro ou be coup d'état kila ina fo ye munke Kadhafi la ina fo ye munke Saddam Hussein na président Assimi Goïta i kolosi Turquie ni France be Union européenne awa bebe autant na ou be allié di Tony Irisu kelenye wallahi ka sécurité a diversifier les mbamay amay jamana ma jamana ke nu wili no fibiga jamana ci ima uyo ko beke uyo peranta arabu ke uyo Tunisie be déstabiliser ka ko beke o masé ka jamana mi ngere ferere uyo ko beke o masé ka Algérie déstabiliser parce que Algérie ka client Algérie surasu ka samara ou ka glogiu ou ka foulon ou ka avion ou ka bateau ou ka marfaw ou ka centru halu ka shingon a bebe bo irisu de fi irisi bi na fo tubabu maraka ou be tubabu maninga yaro an fe farafina malla an ba fo ko maraka ni maninga nalonen du maraka yere fana ni maninga nyonche maraka ko maninga nalonen du maninga fana ko maraka nalonen du awa irisi golo jelen do me irisi e tubabu maraka di irisi e tubabu maninga di parce que kono jelen du parce an fe kono jeleya ni kleleya o be jati na fo naloma de an fe juguya ni kalabanciya o de be jati na fo kignya an fe voilà pourquoi mo ba fo ko maraka nalonen du sinon maraka ba balma deme maninga ba balma deme olu caman de aventure la u ye ɲɛ sɔrɔ ka tɛmɛ siya bɛɛ kan presque parce que o kɔnɔ jɛlen do o kɔnɔ jɛlenya o de bɛ jate an fɛ i n'a fɔ nalomaya awa irisi bɛ ten de irisi ye fɛn bɛɛ di Algérie ma hali ni Mali ni Burkina ni Côte d'Ivoire ni Nigeria bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u tɛ se Algérie la ni irisi ye ka marifa fɔlɔfɔlɔ dilan a b'a feere mɔgɔ ma Algérie de ni min sen bɔ Turki sen na Turki ni tubabu ninnu bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n tɛ dogo i la dɛ Turki wallahi billahi i semo Turki sena o ye Segu Tunkara ka conseiller ko fingina i semo Turki sena u bɛ allié di u bɛ kɛlɛ mais billahi u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo i ka allié a ɲɛsi Irisi la dɔrɔn ma déjà Macron ye échec ta Macron ye Algérie poussé et contre la Algérie yi ban ka to atala a ye farafin dugu bɛɛ poussé contre la ima ye halan fleur na ko bi o wulle me ko Union européenne mo ko wulla bi ko ka taga parce que u nyaba la Turquie be ka Éthiopie be ka munge e be fe ko nyogona si de ke Éthiopie premier ministre wulla ko ka surasu déplacer ka ta rebelu bunten dam de dro u ko be ka innocent faka ko u ka wuli ko ka kele bla en coup parce que olu yere munu armée nyaba la olu be ka défaite ke yo kelene ke Syrie u yo kelene ke Libye nu ye mogo mun na be ku bi ka jamana ci ni nyaba la e be ka seba suru ka dro be wuli ka ro be ke mangai u be galo be dro ila u ba do e be fe ko nyogona si de ke u be ke balo de la ne wula dongo ka terrorisme fagal damine France kelen be tla ka fa kibe ka civilu faga parce que amandu e kelen ke Centrafrique donc président Assimi Goïta Macron te kana ki kokoda ede Macron te kana tabe Macron be fe kana parce que abado abe ni Mali perdi awani Macron ngi Mali perdi c'est fini pour Macron be e negendi awani sora Macron tama na yi soro u ye mun kɛ Saddam Hussein na imo ye u ye juru do kana ko lebu jɛbɛn na u ye Kadhafi faga ka togo o langolon ta ko da sugu fiyɛba kɔnɔ bɛɛ ka taga lajɛ awa Assimi n'u ye sɔrɔ bɛ koda e ka mun ka jugu n'o ye a ye partenaire kelen a ye to n'o ye aw kana diversifier i ye armée ka kɛ armée u ye de kɛ Kadhafi la o Kadhafi ni Irisiw kun tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo waati na o dɛsɛra Kadhafi la u ye Kadhafi nɛgɛn depuis Kadhafi donna Faransaw ka avion n'u ka fɛnw sanni na n'u bɛ wuli kama don min na u ye marifa minnu feere ma u ye avion minnu feere ma kɔdu de b'u bolo n'u y'o kɔdu digi dɔrɔn i ka avion bɛ saboter a tɛ se ka baara ɲɛnama kɛ Kadhafi kun b'a a fɛn dɔ a missile dɔw fili bilahi ala tɛ se ka missile minnu kan ka 100 km boli hali u tɛ se ka 10 km boli parce que u b'a saboter Irisiw b'a dilan ka d'i ma kɔnɔnajɛya la n'a tiɲɛna fana a b'a la bɛn fana mais ninnu t'o kɛ bilahi ninnu tilelen wɔlɔsɔ di ni ninnu ye minɛ ni ye Macron ye minɛ bilahi a bɛ kɛnɛ ɲimi bi Macron bɛ k'i deli parce que ni Macron ye Mali perdi Macron tɛ deuxième mandat sɔrɔ ni Macron ye Mali perdi France bɛ Afrique perdi
parce que Burkina be wulu nɔfɛ Niger be wulu nɔfɛ awa président Assimi Goïta ni kɛlɛ ye sauve qui pedi i kana sɔn k'i ka sécurité ka sous-traiter mɔgɔ bɛɛ ma Tony Irisu ye bila o ti janfa Faransi b'a dɔn ni Mali ni Algérie tigɛ di ɲɔgɔn ma o ye Faransi ka ko bannen parce que Algérie be kɛlɛ niveau de la Algérie ye hɔrɔnya kɛ a ye danbeya kɛ Algérie tilen dɛ awa i fana k'i tilen ni ye jɛgɛ kɛ ni Irisu tigɛr'i la o be tigi sɛden ni minɛ bilahi ala ima o dɛsɛra Syrie la ima o dɛsɛra Centrafrique la parce que olu bɛɛ de di Irisuw ma mais ne yɛrɛ ko k'e t'o kɛ kɛ siranya bolo k'e fana bɛ double jeune kɛ segukaw ye danga min don a b'i minɛ dɛ président Assimi dɛ o ye Segu Tunkara ka conseil ye ko f'i ɲɛna i tilen fali kɔ la kana siran maliyɛnw b'i kɔ jɔn tun b'a miiri bi k'a fɔ ko Assimi Goïta Makɔrɔ tun bɛ déplacer k'a bɛ na e yɔrɔ ala mɛ yɔrɔ min na Français ka ambassadeur ko aw bɛ déplacement fɛn fɛn kɛ k'olu de bɛ mɔgɔ u ka marifaw ni fɛnw bila ka na k'olu de bɛ u ka avion bila ko ka aw kɔlɔsi o bɛɛ pour que maliyɛnw ka tigɛ aw la mais an m'o si jate maliyɛnw ka danaya bi ka u ka danaya bi ka sini mais n'i bɛ fɛ fana i ka sauver parce que i ni CEDEAO bɛ négociation min na CEDEAO tɛ sɔn ka 2 ans d'i ma dɛ n t'o dugu la dɛ an kɔni b'a tenter mais CEDEAO kɛlen bɛ ka temps d'i ma 6 mois à 1 an pour que ka élection kɛ awa ni élection kɛ même dans 2 ans pour que e tatɔ maa ka sigi mun bɛ e ka politique ɲɔgɔnna si kɛ Assimi baara daminɛ depuis sisan Irisiw ka experts ta i ka jeune minnu b'i kɔ u fara ɲɔgɔn kan u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka baaraw daminɛ depuis sisan ni kanda min kan k'aw dɛmɛ an k'olu dɔn an ka baara daminɛ ni mɔgɔ jɛlenw de fana don ni yɛrɛ fana jɛlen don dɛ n'a taara mɔgɔ yira mun ye zon ye mɔgɔ si tɛ tugu aw kɔ Assimi ni politicien ninnu ye o ye Mali miliyari sonyɛnen b'u bolo wari min b'u k'u t'i bolo Faransi bɛ tila ka nin dɛmɛ dogo la n'u ye fanga ta don o don e o anw u b'an bɛɛ si la tunu Assimi jɔrɔ i yɛrɛ la i ka jɔrɔ Mali la bilahi ninnu t'i to yen u t'i fɛ awa n'i sogo di Makɔrɔ ma a b'a dun i k'i ka sécurité garantie hali tigɛ kana di Makɔrɔ ma ka sɔrɔ gan t'i tɛgɛ la i k'i kɔlɔsi u ka micro fana na la France est capable de tout o ye n ka conseil ye k'o f'i ɲɛna Tony Algérie ye Tony Irisiw ye awa n'i bɛ fɛ fana i tatɔ mɔgɔ ka sigi kunna maliyɛnw ka danaya ka da tigi kan maliyɛnw ka vote tigi ye i mago bɛ fɛn fila de la i k'o kɛ pour que maliyɛnw ka sɔn i ye i ka Mali libérer dɛ awa cɛ tɛ se k'i dɛmɛ ka Mali libérer ni Irisiw cɛ a bɛɛ ni Ala cɛ Irisiw dɔrɔn de bɛ se k'i dɛmɛ kana taa tigi i tigɛ di mɔgɔ si ma a bɛɛ kɛ ni Irisiw ye i kalifa Irisiw la i n'a fɔ Algérie kalifa la cogo i n'a fɔ Syrie kalifa la cogo min na n'i y'a jɛgɛ k'i bɛ ko fitinin kɛ i bɛ se ka coopération wɛrɛw kɛ ni Faransi ye o Français ka fɛngɛ Total t'an fɛ yan est ce que an ser'o ma an ma s'o ma o an bɛ se ka coopération kɛ économiquement fɛn wɛrɛw la mais en ko de mun ye sécurité ta yɔrɔ ye on va pas coopérer avec la France on peut coopérer avec la France sur le plan économique sur certains plans mais sur le plan sécuritaire Faransi sɔrɔsiw ka taa ka ban ka dugu la n'i ye ko k'i bɛ nɛgɛnɛgɛnin kɛ k'i bɛ double jeune kɛ e bɛ yɔrɔ min na force bɛ e de la bi awa e de sago bɛ kɛ bi awa pour que maliyɛn ka sɔn i ye fɛn fila de don Mali libéré dɛ a ka dɔn ko i bɛ Mali libération kan awa i bɛ ka avancer o ye kelen ye filanan fana tuguni i ka commencer ka campagne daminɛ depuis sisan i ye remplaçant awa mɔgɔ min fana b'i remplacer a tɛ ka dan mandat kelen ma a ka bɛn a la i ka vice président fana créer n'i bɔra président la dɔrɔn ka kɛ vice président ye Kamara ka to a ka défense la Wage ka to ka réconciliation na jaw ka to a ka assemblée kunna mɔgɔ mun bɛ na u k'aw t'aw place la ni y'aw den kɛrɛfɛ u b'aw bɛɛ minɛ ka u b'aw bɛɛ éliminer b'a fɔ u bɛ sɛ éliminer cogo min aw ye mɔgɔ dɔ ɲini mɔgɔ min bɛ sɔn o fɛn ma o tigi bɛna sɛn ka kɛ n'o tagara dɔrɔn Assimi bɛ sigi ka na i nɔ la n'e bɔra yen an b'a di Kamara ma ou bien Jaw ma o kɔfɛ an b'a di Wage ma an b'a di Modibo Kone ma an b'a di tɔw ma ne ma da nin politicien caman na mɔgɔ ɲuman ni mɔgɔ ɲuman sɔrɔ politicien mun na an bɛ se k'o fana ta mais dans le cas contraire aw ka jija aw kana bolo bɔ fɛnw na o ye n ka conseil k'u d'a ma awa n'a ko k'a bɛ recrutement fana kɛ somɔgɔ ko de ye mɔgɔ somɔgɔ dɔ bɛ yen o b'i janfa dɛ parce que walahi bilahi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna aw tɛ mɔgɔ ɲumanw bɛ yen u bɛ ka yira aw la aw tɛ k'u lajɛ n'aw dun m'o dabila bilahi u b'a dafiri aw da la député Moussa Diarra ninnu bɛ yen Sidiki Kuyatew bɛ yen aw dun bɛ ka généraux nommer dans les ambassades an b'a bɛɛ kalama aw bɛ ka sɔrɔsi ɲɔgɔnw nommer janfa tɛ mɔgɔ la ka sɔrɔsi bɔ a ye mɔgɔw jate minɛ faso kanu bɛ mɔgɔ jumɛn na jusqu'à un certain degré aw ka enquête morale kɛ o tigiw kan mais n'a ko k'a b'a kɛ somɔgɔ ko ni fɛn ye bilahi ni mɔgɔw sɔmina aw la o bɛ tigɛ la n'u tigɛra la awa n'a ye élection organisée ni imagine toi Moussa Mara Adema olu bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan olu cili bɛ gɛlɛya aw bolo dɛ i tɛ tigɛ maliyɛn na fo ni élection sera bilahi n b'o de f'i ɲɛna bi wari bɛ ninnu kun n'aw ye dɛ awa a ye cohérence don a ka ko la fɛn kelen b'aw sauver bi a ye Mali libérer dɛ awa cɛ tɛ se k'aw dɛmɛ k'o kɛ ni Irisiw tɛ n'a y'aw jɔ jɛngɛjɛgɛ la u bɛ tigɛ aw la u b'a ka temps perdu politiciens m'o de k'aw la
ah olu ba consulter aw tamu perdu ko lu consulter naw nyaka assassination c'est ma soro jabi bora aw ni CEDEAO ñogo fama u be ka u bla retard la parce que jabala bana Mali fana libéré u yani voyage fana karaba tout ça c'est des plans pour que ka ko bela retardé faut élection ga surala moko ka foko amase ka foike voilà leur stratégie donc il faut que aka akungulu la bara aka bara ke ni denyuma ngi aka bara ke ni faso de nyuma ngi aw si somogo tse ka sauver na faso de nyuma de biseka e be mogo do wolo billahi na te kelingi karafi yere wolo neve akoromuso dengo ya janfa kelaina o ya janfa o indo te bokolongolo ti janfa de donc awo ide nbla pew aka faso joni clélé ay o segu ka conseiller ala ka kisi jugu ma toroma